अर्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकार महेश्वर भरल्या वैद्यनाथं च ढाकिन्या भीमशंकर सेतवन्देश्वर रामेशं नागेशं द्वारकावने शरणाश्रमलिंगेशं देवं मोदमेतटे ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः शंकरेश्वर सोमेश्वर श्री स्वामी इति मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कारान् करोमि माल्यपुष्पं सज्जये रुद्राय गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यश्च वो नमो नमः गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्येभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शरद्भ्यो धन्वाभ्यश्च वो नमो नमः मृगालेभ्यश्च वो नमो नमः षड्भ्यो शरपतिभ्यश्च वो च मे भयश्च मे रसश्च मे भगश्च मे सद्यश्च मे शवैश्च मे कमिश्च मे वस्तिश्च मे चैत्रञ्च मा औषध्यञ्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे पिबता बहुज मे भोयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णधरश्च मे गिरिश्च मे कोयवाच मे